नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे विवेक ब्लॉग्स। आय होप तुम्ही सगळे बरे आणि ठीक असाल। तर आज आपण काही मांडणी न करता आज आपण पुरुष सूक्त ऐकणार आहोत। तर चला सुरुवात करूया। हरिः ओम। ऋग्वेदी पद्धतीने आपण पुरुष सूक्त म्हणणार आहोत। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूम्यो विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठदशाङ्गुलां पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं पुतामृतत्वस्येषा नो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातोज्जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदित्पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामत्साशनानशने अभि तस्माद्विराळ जायते विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमुतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासेदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरदविः तय्यन्नम्बरेषु प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयशये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतुर्च सामान्यजन्दिरे छन्दांसि जन्दिरे तस्माद्यजुस्तस्माद् जायता तस्मादश्वा जायन्त ये केचो तस्मादश्वा जायन्त ये केचो वयादोतः गावो हजन्यरे तस्मात् जाता अजावयाः यत्पुरुषं वेदो दुःखदिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहू का ऊरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वेषः पदभ्यां शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायता मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायता नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोदसमवर्तता पदभ्यां भूमिर्देशश्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् सप्तास्यासन्वरेधयस्त्रिसप्तसमितः कृताः देवा यज्ञन्यन्तन्मानाबध्नन् पुरुषं वशं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्मान् प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साज्या सन्ति देवाः। तर मित्रांनो, तुम्ही पुरुष सूक्त श्रवण केलंच असेल। जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब नक्की करा। बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा आणि असेच नवनवीन बघायला विसरू नका। चला भेटूयात पुढच्या भागात। जय श्रीराम।